So, what's up mga kapogi? Nung nakarang araw, chicharon at ngayong araw na to ay pipino naman ang imumukbang natin. At syempre, paglalawain ko na naman kayo. Start na natin to. Let's go. Mm, 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 mm. Suka tapos suka tapos pipino sasaw natin. Mm. Mm, 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 mm. Sigurado naglalaway ka na. Hmm. Mapapabili ka na. Sarap. Mm, mm. 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 Ah, 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 mm. Mm. Mm, mm. Mm, mm, mm. 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 Sarap. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mm. Mm. Mas napapaluwa pa ako. Usok ang gasang. Mm, mm, mm. Ah. Mm. 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 Perfect. Suabe. Mm. 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 Mm.